musidɓe julɓe kadi Allah newnani yen tawtinirɗo waajodiren fi dewal Allah fuɗɗeren ɗon inde makko Allah si akramal mar'ata ko Allah on mo won en fuɗɗorde inde mum teddini sonnajo. Au nom de celui qui a honoré le jar guide ñala mayi Allah si ja'alaha ummal kawni en fuɗɗori inde Allah o waɗɗo sonnajo yumma tagefo ngon. Celui qui a fait d'elle la mère de l'humanité. Ya umma ashrafil khalqi. Kwayo sonnajo tawata ko sifa ma jibini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad no shafiul ummati ko kanko tefanta mofte al islamiyati l'islam e nyande darga tuma ngeri ko kanko tun Allah newnanta yo pango don intervenana en tefana e dum ko adi ko moƴƴinnoɗo tun Allah Muhammadu tefanta Allah newnana yo tefa. Toi, maman du plus généreux de l'humanité, l'avocat de la Ummah islamique. Ayatou Damatin, Mbahida Mari, Tedungal, Ayou Hazin, Mbahida Mari, Arsike, la Mari Chance, Angosonna de Sarénike, Moun Abonnali. Quelle doucereuse posture, quelle chance. Anna Khairaye, il est le bolo, Menende, Gedal de Maden. Moƴƴere amen nden ko ka sookeje ma woni sa feewi a moƴƴi tun haaju amen on gasay. Watte lok in hati laki dajaratan moƴƴinan honon hoore ma teddungal ɓayra Allah moƴƴinanima teddungal. Taille-toi une classe sinnamma hara non ko kisan kisan istahiqi bil karamil lazi usiti bihi geru non handa e ngal teddungal ngal Allahu yeɗuma. Ngal teddungal ngal marɗa de defa am mana defa am solo dumak. Mérite l'honneur qui t'est légué. Oh yes, il faut ittihada tumbitu nonde lore nde jonnaɗa yaremo wattihadu marfu lore dey ko tumbitetende an kadi ɗa mari lore ko waɗa. So nekkal yalla dinala nekkal sa wonani non tun Allah do Allahu wonante o hawkatama. Relève le défi, un défi se relève. Feu ati i ɗofto tage fongo wala tata wadda hiwata dew wala tata khan-khani wata watto yamba yaltuki yiɗo ma wo yiti ko ɗaɓɓayno kon fanada muyu aqibu ko ni se ardata ɓawo ɗum ɗon an sonnajo. Sois humble, surtout ne sois arrogant et vulgaire, ça ne génère que du regret. Konode lata aniti hadaran ɓaynon an o sonnajo bellet fof no seediti hiɗa tampi hiɗa sonji wata sonja no de mere kaw kuni rasa satan wonu yurmeteɗo tagge fongon fof geɗal ma mo hina geɗal ma yurme tagge fongon fof. Ne peine pas pour rien abada, sois altruiste. Jetta yur tagge fongon fof waɗa geɗal ɓe ma baba e ma bandirawo ma yurmeɗa itta sadaka wodo mo ittata sadaka o heɓata sagata. تمارسين المشقات تحت الشمس والحياة ليلا ونهارا هذا أكندريتون السنجاجي كلي نانجي كلي وابليري جمع ينالر ما هذا سنجي ندن عندي تمارون. Tu affrontes des problèmes et sous le soleil et sous la pluie de jour et diurne. I sympathize with you, my sister. Kullu haza li saadatil iyali. Koko ta tampu de gemma nyalor ma lei wabili e lei nange. Foko fiyo pengure ne male. Tout cela pour le bonheur du foyer. Ni alate. Anti ula fil qawmati wal akhiratu fi dujati. Kwa woni adotoɗo immade on, kwa woni sakkitotoɗo belade on. Tu es la première à te lever et la dernière à te coucher. Warta yila non hara ɗum boniralima in buri kan naslu si ɓiɗɗo ma dow waɗama barki fabbun fulan ko wiyete ko ɓiɗɗo babakari ɗon a tawetake an sonnajo e oɗo geraɗo keɓi ni ko modi paate woni bemma koko ɓiɗɗo ben paate ko ɗum ɓe wi'ata dey ɗon ko geɗaljo ma an sonnajo on. Arafnahu meɗen anduno o ben paate heɓay ɓiɗɗo kelɗuɗo wa in dawfa si ɓiɗɗo ma on no woni taafu fa ibnu fulanata ko ɓiɗɗo mariama ko ɓiɗɗo fatima to hiɗen anduno ɗum ɗon kadi.
kunna nantaziru hari hiɗen habbi o ɓiɗɗo Fatou ɓiɗɗo Mariama ɓiɗɗo Bela on ɗon o kelɗata hari ɗen habbi ɗum ɓay noon jaka an e wartade moƴƴere nden si ari ko gorko on heɓata teddungal nga si tawi pallitike tun ko an felete ko an a waɗete ñakkongo reeno hutumbita lore nde duwaɗa wadde nden ɓay Allah kankino yurmama. Si un fils est béni, c'est le fils ou la fille de messieurs, on le savait. Et s'il est médiocre, c'est le fils ou la fille de madame, on l'attendait. Il est le balsan, on a tout d'eau, le tefi musikani. C'est-à-dire non, barki wadi tout ko gorko jonni tete gebanga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wo aljanna on ko kaley tundaje mo onon sonnaɓe ɓe woni so moƴƴi o newiki o ɗoftike tun menen men barkay men male. in kana zawju nasiju burdil fawzi fa anti llati nacha'atihi wahan laki. Si tawi do ko modima sañi o dolokke kelɗere nde ɓiɗɗo ma on ɓorni kono ko an dey waɗi on ɗo sikati pasi mo gango sonnajo wa hallaki iskima e kelɗude. Si c'est monsieur qui a tissé le boubou de la prospérité que porte ton enfant, c'est toi madame qui l'a amidonné. Chapeau à toi. Nema muso agno woman gine wure ko a woni sonnajo jandi fus kornintama sina an kornini hoorema. ووراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة كريمة. sa yi tun gorko kelɗi andu sonnajo nanajo betejo mawnuɗo dankaranniɗo no ɓaawo gorko on sina ɗum o kelɗata. wallahi ko wakkiliɗa o an gorko sa ala sonnajo kelɗuɗo yaltitata wakkilare mande. Derrière chaque grand homme il y a une très grande dame généreuse. Just observe ala koro sidron watta yila tun mo ɓurima tun ɓeygu an duhiɗo mbato mo ɓirta. wallahi ara o yeehi a yiyata poussiére oto makko mo ɓurima ɓeygu. wallahi jorɗo yurmikinoɗa mbatora ara o ɓurima yaka arata. Allah no waɗani ɓe ɗum ɗon kamɓe kadi si ɓe kelɗi tun ɓe tiggiɗiri e goɗɗon ɗon o ɓurima ɓeygu haray ko mbatagol heddanima. waman asa falyatazawwaj biluka in sayara. kala no yebduɗo ko mi wi wonde mo ɓurima ɓeygu ɓurima piji ɗi fof mbato mo ñaama yo tiggidiri e taafu dugula. o yiyay ɗon ko Abdoulhamid on ko wiɗi ko celui qui n'a qu'à épouser une ordure, il verra anti ko an o sonnajo tumanazimina albayta moƴƴinta suudunu watatanina bil ahli ko an dankoto ɓeyngure nden watastaqbilina doyfa ko an wernata koɗo on ay ko woni ɗum almuttami kullahu ko an dankoto famille o e jama on fof dental ngal fof. Tu organises la maison toi madame, tu prends soin de la famille et tu accueilles les autres à ricocher toute la société. musowolo na bere ko ayo debbo nanajo ina weltana in an safti fi hazi dunia sa nundi dunde oɗo aduna feewi satatawazanu hayatul mujtami ngurdan jama on newoto kisam lilawza atin fil madinati fiyo ɓuttu kelɗere woni e nder leydi ndi hoɗuɗa e mundi. Une fois que tu es correct, la vie de la société s'équilibrera pour une sagacité dans la cité. Geru wona ade nunɗuɗo muññiɗo e inniɗo wondema goɗɗo ƴettuno ɓiɗɗo mum o naɓi e kolda yo musidɗo makko dankano mo ton o ɓiɗɗo makko. Ok, ñande goo ari termose fusi ko ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe on ɗon halfinaɗo bobo on e bay kun fusi termose on ɓe yanani ɓe yanani bi koɓe on moɓe halfina on tawi ka saare laɓe ɗo ka takko juulirde daka simi yiiri ke wuri mi wowla inde ɗon nden ɓen ɗon kadi tawi hiɓe addana paykun ɗum ɗon kadi no ittira marwata to simili ɓe adde ɓe halfini ɗon e on famille ɗon ko talibajo an nun on ko taliba
kamɓe kadi meɓe maƴi ñande wotere tum pay koye maɓɓe koye ko neto yo susi termos on maɓɓe on ala sogon andi ton allah basiru bina allah no suti e nanu fi charchati hirasati hiɓen ka caméra surveillance allah ala même seconde ɓe pay koye makko koye susi termos on debbo ngo kañum laami talibajo an o pampalanni o inni be pay kum ko yalta ɓe bugi bagage pay kum ko mbay ko kum halfina kum ɓe yejjiti kamɓe kadi lowre maɓɓe no kolda pay kum ko wi wallahi hinamin fusiroten ko ka ama bonna inde ɓiɓɓe amen ɓe a faalo min piɓe min piyata ko an yaltata krr téléphone soni tamba direct labbe daka ka takko juulirde o ƴetti baba makko ƴetti téléphone on pay ko gum noddi onni baabey onni ɓe raɗike lanɗo ɓe buki ka ni ɓe bugade lan bagage oy koy ka tande womiɗo fusi ɓe termos ɗum noon ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fusi ɓenni ina kamɓe raɗima ko mi raɗima par ce que minen kadi amadouri ittaɗo marwata on yimɓe nene ma yimɓayɗa ndo nanantala mo bugi ni bagage pay kum ko amadouri ino ka takko koyɗe an ɗo ma tujzawna illa ma kuntum ta'maluna mon frère on yoɓetake sina ko hunde ko ndaare fiyal ndaare programme wi allah ngi ndaare unité centrale wi allah ngi ala seconde kon dadaka direct o holliɓe ɗo wondema ho ala kulli shay qadirum il est le tout puissant le tout puissant ala kulli shay alimu himo andi ko woni o l'omnipotent l'omniscient himo wawi ko woni o himo tawa ko woni o ka wona an sonnajo ɗo ɓay ko hande ko fima wona wowlede kala dow ko waɗɗa ɓiɓɓe goɗɗo ko ɓiɓɓe ma on waɗɗa moƴƴi boni ko ɓiɓɓe ma on hettata ihtibaruki wa suuɗi haqqiki yartakibu suhtallahi jasingol ma an o sonnajo fewuɗo tilfa haqqeji maɗi ɗum ɗon dey sabbindinay tikkere allah nde allah daali wala hunna mislu llazi alayhinna bil maruf rewɓe ɓen ɓe mari lowre nde ɓe dumbitata d' accord ɗum ɗon no fawiɓe kono ɓe mari kadi geɓal ngal ɓe hettata elles ont droit et devoir ɓe mari golle ɓe waɗata iɓe mari kadi geɓal ngal ɓe hettata ɗum ɗo fof hinayo jiiɓi desina ɗum e jaɓata madame te fustiger violer tes droits provoque la colère divine jawala ibka'uki wa darbuki wa tahzinuki wa tabkiri tazwijiki jurmun azimun la yugfaru hullingolma de ɓigolma suninama an kunciwum poƴƴalum tiggama hara hewtani ka tigge ɗum ko zunubu mawnuɗo mo allahu yafotako muselu te kasila ate nanila ate labasila debbo o hana piyede o hana yennede o hana sonjede ninani ɗum fi woni awa hiɗen sikkude hiɗen ɓuri ɓe goɗɗum verser là, te frapper, te stresser, t'épouser par précocité sont des crimes impardonnables. Ummuna ko ayo yumma amen, zawjuna wonde ko a sonnajo amen, bintuna wonde ko a ɓikkun amen jiwum, uhtuna a wonde ko a bandirawo amen, masijatuna wonde ko a sanamu amen, e sanaku amen kuni fakrallah na wonam men ko men mantora hara jikkuma on ko jikkumo men jiñirta jeydugol. Maman, épouse, fille, sœur, cousine, sois notre fierté. Please, ni ma diala, ni ma yandima. Tawiji birraki bitaqwal ilahi le tafuzi fi daraini. Ay non ko akel kudo teddudo Allah tagi nyapir moƴƴere ma dewal mangal e hulugol Allah fi yamale adna e lakara ko a moƴƴo Allah tagi nyapir ɗum ɗon hulugol Allah maleɗa aduna e lakara. Chapeaute ta bonté par la crainte d'Allah afin d'être des heureux d'ici-bas et de l'au-delà. Ni mayandima. La takunil khaibatal azimata. Wata wonu de adem perdudo tan ina fellitanoɗo kelɗay hara ko jikkuma bonɗon fawma ɗum ɗo ɓay Allah kan teddinima. Kon ɗum woni gogo on kon ko perdintama ko tuma nanguɗa wigol hiɗa yahude ka karamokojo gergol sinama gera
jera ɓiɗɗo sinama on ma wiya an joni ko ya hettu modi ma dadoɗamo ka dadditorgol ko kanko ko faalaɗa wo o waɗata haray a perdini hoore ma ko a du'anoɗo le kelɗude. Ne sois pas la grande perdante. Ima kuyara, ima goala, avoid it brother, me my sister. Ala kulli hali no woni riwodo hali uki ahabbaki Allah tagudo ma on be yidima ko ayo sonnajo wa taramaki o teddinima wa istiknamu alayki jonno hutorgol kon jingol giggol profita dum do e teddungal ngal o wada manga dum on ko ande fawti dum hutorgol dum don joni defama rottama hida wela nafa gongol ko an wonani wakkilo hara a wiyali an sayɗa mari sina wonde ma sina ma fimu wowletake ga suudu ɓiɓɓe mum ɓe wowletake ga suudu ma a heɓata sina ma kunki kalan wonde ma daditike ɗum ka daɗorgol ma koko falaɗa wo o waɗata haray gasata par ce que andu d' abord kodduri Allah on changeata min alala programme tettiñela mara giri mukkanama. No one can change God's program, brothers and sisters. God will attach you to Koturia. Yil to karamoko yaga. What ni ilandara si karamoko yaga no nafa. Agera ino joni uko da karamoko yaga ha haitetu ngangal marora non pallito fes. Ya ugole al kamisa ka ustaza midi mai ala dum ino sanza program alone. Dum attach you de. Gerto nyuguru ma wada kabbe ndondi kalawol. Madum wo fonye na mapiji di hoya ikisa bido modi ma ko fala da wo modi ma nda resa ma sana injo la ifu yaga anko balare anseni do o mo tawda to mon ko balare jam fotonde ay yukhadiuna Allah wallazina amanu hibe ese yude onon talba ga to hibe jam fada goddo ya tanja antisi ala jam fala wa minno ma ala jam fadi e yukhaduna la be fala jam fadi Allah wallazina ben amanu gobbimbe wa ma don haray no ustaza no joggi jiguru no poddo no harto no adi disaw kala wonde haray kala mi anda mi do poddo pajanno mi do faninki mi do keldi kono si hewti no kugo tawa ko anniyeji bondi tummi mari wo yukhaduna la ibe fala jam fadi Allah wallazina ben amanu gobbimbe wa ma yukhaduna kono be wata jam fadi illa anfusahum sina wonki di mabbe di o yaho karamoko yo halku goddo e on wi o mi halkante goddo wa ma yashuruna kono be mijata e soa they don't feel that they are fooling themselves e mijata sinna wonde makko hoore mabbe be woni jofinde terto karamoko bonere anniye bonnugol wi a hida mari bonnugol haaji goddo don ko sawrondiri tum e kodduru e Allah dali wa ma hum bidari nabi ya karamoko hasane wado koy kataba fetina kari jon be wonali lodi be ngal gandal illa biznillah sina dunga e ko Allah ko si Allah autorise si du wada sina dum goto wa ta changer de programme Allah mon frère nene amen bandirawa men sonnajo amen terto ya du karamoko fi masimbingol goddo terto atampi asedi Allah et yurmende makone. En tout cas, celui qui t'a créé, t'a aimé et honoré et profité de ça t'incombe. La lizata tafili na kulla sanini min mars. Ko dum wadi yitande be woni duubi temedere haysi ala kamen do kono duubi temedere didi hida wadanede feeto an o sonnajo e nder aduna on ko bayro hida teddi Allah no teddima. C'est pour cela que tu te célèbres chaque 8 mars fa ittifaqul umamil muttahidati ko Nations Unies ko tamondira leyde aduna yanko je be fottani dum do c'est une convention des Nations Unies des United States musolu wosali nyanya hido weltana hido torana feeto moto rabbana ko ayo joom amen nasaluka med jeytudem wanu nashiduka med multudem wajo adu yadda yamido wadde juudade ala zahari ka bawa sa ila laka mido toroma antu tahira qulubana ya labbi berde amen de watu sabita imanana tabintina limanu amen watu wahidana alal birri wa taqwa tamindira amen e hore hulgol habitugol ma e hore hugol ko moddi bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.
alhamdulillahi kabir, alhamdulillahi kabir al-akbar, alhamdulillahi hamidi shakur. Ya binta jiyali ko ayo kadi jiwo en wowli nane fayda fi neniraɓe ɓen ko ayo jiwo non momi wuuri du zaman wotu ɓay toujours en surtout ka réseaux sociaux ji o landoto la yomi yewtu fimo on. Ya binta jiyali ko ayo o jiwo momi wuuri du zaman wotu zuril madrasata yahude ka l'école listinbati dirayati wal mudarati fiya ɗaɓɓoy ton gandal ɗaɓɓa ton no heɓa no wondira e jama on. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ullimtumnu darat kama umirtul faraid wo min Allah jannila min Muhammadu no mi huwondirira e yimɓe ɓen wano o yammiririlam o farliri e an e farillaji ɗin noon geru jangoya an o sonnajo jiwo heɓa gandal heɓa no huwondira e yimɓe ɓen. Toi, fille de ma génération, fréquente l'école pour la conquête du savoir et du savoir-être. Ikalia, Hittino, get up, stand up. Fille éduquée, société sauvée. Diodo si jangi tum, haray o jama on fo hisori don. Paira, on ne ay bitte makoden, endo bitte makone ay bitte mumben. O nyembete wade ko mo haray ko awdi modiri non. La takuni musabatal ma'rifati wal ummiyati wata gerde won heba tallalla ke gandal e human binne yagal sa jandal tun gandal gal tampinte angal gandal gal tampinte jangudo tampinte bay so hulata Allah mo janga tampinte wonon ndikande jangudo anyuma ayru kanko ko kasaria o yarantama e disi majjudo yidima ɓayra kanko ko kangal sari a waddantama o pousse ukkoɗa e softillahi ko moninta Allah wonko. Ne sois pas victime du savoir et de l'ignorance. Alude famusta addum bukratan wa fawran. Kono non ɗum ɗon goyi kelɗore nden ko law hebbilantoɗa ɗum ɗo fiya kelɗu. Cela se prépare très tôt à l'instant T. En inni wo ina yette jalloɓe wi noon ko men ɓe compaya ko jardin ji tumme wolta fimu wo jakatu fuufete sottine tute sikette fute naya maƴi tun ñande goo heɓi 20 a wiya ko nde ñande kelɗata ko law waɗata ɗum ango jiwo. It's now or never. Ya koskana mara kudie ni sisente abada kullu sawanin hayatum seconde be seconde e mo fofuɗa andu ɗum no jeeya e gurdam maɗa fus welsidetake par ce que dunia ɓurum dunia suduma. Life is short, brothers and sisters. Gurdam ɗan no raɓɓiɗi seconde be seconde no tawa e gurdam maɗa ko fuutima ɗo wo a hettoyta e ɗum ɗon kadi. Chaque seconde est une vie. Ikana tolonde wata fijude wal ummiyatu tutawihu sahibahu abadan ila sautil jahimi. Majjere bugoto jommu'um ka umango yite ko ton ukkata on tigi parce que simo fala moƴƴude o andano moƴƴira o tilfay hoore makko o bonna hoore makko woni wala tulgu aydiyakum ila tahalukati wato ukko hoore mon e ko halkata o kono fayin taarifuna ko si ɗon ani fayin lam taarifu satafaluna ma tasha son anda tungo ko faala ɗo wowuno ton haray ko beleɗe mon ɗe woni diina mon ka ko wella tan wo woni diina mon ka. L'ignorance jette son titulaire à jamais dans le bruit de l'enfer. Walumiyatu sukutu mubrimatum ɗum non dey kadi yen andu majjere ko deƴƴere sonjayde bonɗin udday noppi ko deƴƴere kono udday noppi deƴƴi ɗum no hulɓini e majjere ñentoto ara nangama haɓɓama ha an tigi tawa a wawata hettade anda ko wonɗa gerde firewgol Allah. L'ignorance est un silence dérangeant. Fahat fu muqabbalun mo jaɓali do andude no rewira Allah huwondirida e yimɓe ɓen yo andu do haray kanko prépari mayde makko nde. C'est une mort préméditée soboti ko ɗum andete wondema e watta yila watten jaɓu do ɗaynowo ɗaynayi wiya Sayko Abdul Hamide kaarijo en ɓen ɗon min humike maɓɓe si maapoyike ɓe walla en terte ɗum de wallahi
intervenant goɗɗo goo ala sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadul intervenant ta bandiɗo ko sayara ko unité o seeɗa mankirma o intervenant na Allah ɓay ko a woni Mansa le chef de chef the king's king yandi accanan kun ɗo kun feƴƴa ko ɗum dey wi goɗɗa humi sa humi ke goɗɗo wona ɓe ma honto ana ɓa ma honto wo istabarra allazina ittubi'u min allazina ittaba'u wo tuma mbatanoɓe ɓe humanoɓe mumɓe ñande dargal dogoyta huminoɓe maɓɓe ɓe ɓay sofay tuɗare ɓe ne say ko amidi menen ari ɗon andi ɗon foddima wondema dow si on naati aljanna on o wallay men ɓen ɗon hula Allah kisan doga ayi istabarra allazina ittubi'u min allazina ittaba'u tuma humanoɓe mumɓe dogata huminoɓe maɓɓe ɓe ayi warawul azabara ɓe haynike lette ɗen saykujo alaɗon wallahi sherifujo tanirawo nelaɗon Allah alaɗon wal asbabu relation ji ɗin tagatta bim gopiraɓe kisan mo be yenna oya saykujo yenne saykujo wayna on fenanno men sayko jaka ɗon andi on wawata fu ɓeya kadi ɗo saykujo yankadi ko a balare on ɗum olornoɗa Allah hannore waa tiwa inani woli ko Allah daali wal asbabu tagatta bim mamono fala hara o sagnale nawa tagatta bihimul asbab teddine waliyaɓe Allah teddinen saykuɓe ɓe teddinen sérifuɓe taliba e taniraɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono wallahi goto e maɓɓe wawata intervenant ɓe ñande dal mo be ila bara yi fandaledi ko golle maɗe woni joɓama c'est ton travail d'ici-bas qui demeurera ta provision mon frère wattane yila ɗon teddine waliyaɓe Allah ɓe fo sa haɓidi Allah a perdi sa teddinali saykujo moƴƴo a perdi kono wallahi sa humike makko a perdi ɗum noon fayda ka hala yiɗaka kono noon yafoy la ubayi min si Allah monaki wallahi mi haja hay si janggo wiyete mi julnata o je m'en fous et éperdument innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama ma innama yakhsha Allahu ulama min ibadi e nder jiyaɓe ɓe Allah tagi ɓe ko hulatamo o ko anduɓe mo ɓe taw wowli fi leɗɗe waɗe ɗum ɗo daɗon o wowli fi ɗum ɗo so renake ɗum ɗo sumoye ko anduɓe mo ɓe hulatamo ɓen innama yakhsha Allah min ibadihi ulama ma saññoɓe ɓe ɓe innama al ulama o ko jannguɓe ɓe yakhsha Allah hulata Allah min ibadihi e nder ɓe o tagi ɓe sa jangali dey a tefali a andali wallahi a andata wowayn lam tafalu so gonɗinali noon ka adna ga huwon ko mi weltoran tan ko wallan tafaɗo gonɗino e talakara jaɓe c'est ça kono seytane goyno moltade naata ka safaji men fiyen sikku min do goɗɗo e nde woni wawa ustad ɓay woni ko gueɗal sey ko Allah jima maɓɓen ɗo fof no Allah no andiɓe ko fewɓe ko ni accanaɓe hawa noon kadi o jokkingol ɗo lawol handi yandi accum hakke ka aljanna naɓoɗo mi accimo ɗon koy mi accumo ɗon ɓay ko bandijo yoko yagajo min komi kikala on hassane on tawi kanko woko yo mi dandoymo mi tawi yo mi accumo ɗon ko balari miɗo mijori Allah e ɓural no Allah acciro Allah womo humade ka cappunga mi accimo ɗon c'est pas possible miɗo perdi 20 ans e nder gurdam andan ɗin ɗon minni on son hoccanilam 20 ans jonnitelam mi rewali Allah e ɗin ɗon mi anda ko honto mi wonno seytane ɗaynila goɗɗo ara wiya wo ko yo humo ka guele gunga Seuls les connaisseurs qui craignent Allah. Al-ulama ahya'un walau suyiru turaban tahtal ansabi. Janguɓe ɓen do ko ɓen ko wuruɓe hay si tawi Allah watti ɓe mbullari ka leppide maɓɓe haray kono ko wuruɓe ɓayra ɓe acci ga awdi moƴƴiri zari atan hasanatan awdi moƴƴiri buzaratan jayidatan awdi kelɗundi fi ko rewire Allah hay si ɓe wonti poussiére ka ley ɓaburu haray pelletti hiɓe wuuri ndeysan les éduqués sont vivants même quand sous les planches de leur tombe ils sont réduits en poussière la takuni matrukatan bil hasa walawil amsiddabiru yaudu ko ayyo sonnajo wata geri wona tafujo yawaɗo haraya noddetake ko koccu tum fiɗeteɗa hay si tawi hanki feƴƴuɗo on arta e wata jaɓu wongol tafujo
Ne te laisse pas au souhait des détracteurs, même s'il s'agit de ramener le temps passé. Sayaka fisa maloyadi, c'est otino kugo, ndika maïdendeng et di ngurndam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki la marhaban bi khadin iza kana al iftidahu bi khadin wo wata Allah tol nu jango si tawi ko jango mi wirtoto wata Allah tawna jango sayaka fi samalo yadi de mognarus ko mayde ndem puri hersaka si yewti no ko geru maya bay haray tawi a wirtoto sa wuriti seconde bawo لا تموتين حية وما يقرب you ne meurt pas vivant ever never could it kuni min mantali dun azma gelo e sino be décida goɗɗum ko moƴƴi kon ka hoɗo mo'o soit de celles qui prennent les décisions. On dit que le leadership féminin n'est pas à réclamer, plutôt à décrocher. La tasiri azibatan. Wata wonu dey sonnajo jiwo awa seejo anisa tan ha wona sontuɗo ɗi fuusita sabu gonki maaki. Bidou fika sabu tafuyagal manga. Ne vis pas célibataire, évitez par tout le monde de par tes égos, ta médiocrité. Kadang la tasiri khadimata daguratiki. Wakilo kel alaw fi wata wonu jango kurka du sinama likawnil ummiyati zamilatiki fi tawde ko human binne yagal woni jati gima. Wata gero ha human binne yagal jatowa ha tawa wonay kurka du sinama jango bay hari ananga ani sobe. Ayatu zamilati emba non tafu yagal sinjati ke goddo ko tafu yagal ko wondigal gongal non hare. Demain ne deviens pas monitrice de ta coépouse du fait que c'est l'ignorance ta compagne. Quelle compagne? Ikana wo accepter de aw ifil hazra mata terto non du ingol hala bordo bardano hida jippora jawra in anti alayha sayda jokki do dudere hala terto dum fa huwa min al khaybat fa huwa musminul khaybati ko dum sabimbinta perdi ɗuɗɗingol haala hay gorko si ɗuuɗi haala moƴƴa ina noon fi sonnade an hiɗa mari ko gerda. Et stop dégrainer le chapelet de la litanie incohérente aux exigences divines. Ça va échoir. C'est le labyrinthin de l'échec. Imabo Allah woɗɗito ɗum ɗon dunya suduma hid dadito dankaranno ɗan aji on iya a keɗɗa e jeeya e kelɗuɓe ɓen kelɗirɗe moƴƴere ɓen ka zamanu ma. Life is too short, dunya kurum. Fattasawugu madrajatu musdimu la tattabi'uhu. Waɗitagol dey hoore mu yamba yaltuki yo jiwo yiiɗo ma wo yiiti ɗum ɗon dey ko laawol wata jokkungol ɗon sunguru baya mañin dey dow muso ko ayyo bandirawo an miñirawo an yiilanduru dey moƴƴa wata naadu hoore ma e ɗum. La vulgarité est une piste accidentogène, ne l'emprunte point. Watta jawulu illatum uzma yilagol jippora ƴawra ɗum ko ella kanuɗo noon muhfidu qimatil mar'ati ɗum liɓay valeur debbo jippora ƴawra ɓenni o yiilan o yiyalilan ɗum bonnay ngari rewa rewito feƴƴa feƴƴito bonnay ngari fahari ba a dogu feƴƴa feƴƴito dogira ɗum bil istihali bil ahammi dogira ɗum occuporagol ko woni soobe kon. Ce pavané est un grand défaut. Fuis-le en te préoccupant du sérieux seulement. La yajulu illa al-kasulu. Ko adem puido tunji porta yaura. That's true. Le paresseux ne se pavane que le paresseux. La izzata liman la amalalahu. Nela sallallahu alayhi wa sallam maki ko ono yo mofte an wakkile nangon sobe goɗɗo mo ala dow golle ala teddungal o heɓata teddungal. Le paresseux n'est guère respecté. La takuni kallal lil mujtama'i wata wonu dongal jama on an o jiwo degga ko ne sois pas un fardeau pour la société. Ihziri minal wuddi sahali terto non heɓugol no heɓirɗa wo no newori wo
Fakhararatun dunko jam fitagol. Évite le gain facile, c'est trompeur. Jawala. Wahakaza zukru faqawli rijali. Worbe yogo yaga be kadi ko ye wolanta mahala welka kon kadi kambe kadi dogu ben dogon. Comme tu dois éviter les paroles mielleuses des gigolos. Amoufande. Bay adenta fujo ayay on haray mo nyawli futti bimbi wona ona natta ide midi persona namo artir mbudi di nan sina dum yahante joni oy ko futti o nyawli ko tira koje si jiwo mo fenanta on no don wi'a ko wadi non c'est Kotumani Sangare le directeur général de la douane kanko wi la bateau à marchandise on hewti ay wi'a fola heɓaali coggu futtiri ndi ida wiide ko bateau ma marchandise e Tumani Sangare le directeur général de la douane yettima bateau ma o hewti ko ha reno e ɓen sukaɓe ɗon kadi an yo sonna wal azaratu zamanum aksar njiwu dey jiwan kaku dey ko zamanu raɓɓiɗuɗo la jeunesse n'est que pour un laps de temps. Tazawaji tatadaraji geruti geda heba darja. Épouse-toi pour être respecté. Tunyale dun onon ko gonga fudula fisa ko dewgangal de uri edi paragol lutta ka yumma mum en don yimbe no ara jippora jawra ben don kadi ukkabe ay zuru baji baninuma a fokkida tum nene mo nyabbino ngari tay ko tafu jora yo gomdina alla ko woni julde ko fi wata o wata jabe o nawa nerdora men cheke nerdor men ko men yirtora ay hara ɓorni noke baba ma ɓay haray kelɗa hiɗa ɓorni sexy taroɗamo inna papa c'est joli na c'est joli ma fille prends soin de toi watta ila dankore ma ƴawonka oto ka o su ɓay ɗum no wadde mon frère no wadde ɓay tu vois ange mawɓe maɓe fo berdi ɓay anan ngaali sooɓe an jiwo on ko an rectifiata si kamɓe koɓe mawɓe yogo yagaɓe an rectifi min ma debbo sodanayi ɓiɗɗo mum concoy sexy o ina hawaɗa andi noon komi sodiri ɗinina ko ya dankola nene on no mi dankorta on mi ala golle allah min fewdo mi wawno maari mitti nene ange yangi ala golle ko a jiwo oɗo nene on andi fewdo ɗo ko mawɓe ɓen tum wiyatay no faalame to enina hina onon koye ma koye hassane o koye allah yilti ɓawo mum e ɓorda tiba an kadi mawɗon a ni hassanejo andi c'est ça ko ɗum fewndi natindi wallahi jiwɓe joɓe da yumma mum habbo ha gorko janano ara ƴettanmo naada e oto ɓe yeehi henna danko hoore ma prends soin de toi allahu akbar wallahi anta min hisbi cheytan ara ko ka parti seytane jeeya wallahi billah والمرأة تزوج بجمالها خلقا وخلقا وبمالها وبحسبها في نسبها debbo non ko tikirte ko ngari makko kinka jikku e ka taguti d'abord na ngari kinka yeso tunde ko labegol jikku makko ngun e tagudi makko ndi e si mo mari jawdi o danko modi makko wa yumma khadija dankorno muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihasabiya e kelɗere makko nden fina sabiya ka damde makka leñol makko kadi ka galle maɓɓe sa tawi tun andi ko darotoɗo mo nene mum daroto piya bemmu yenna bemmu a tiggoyi ɗon andu an kadi allah fawima e soñja aduna e laaka a ɓuttita ɓayr on ɗon wona yiilotoɗo e wi allah wo o accanta addayush wa nabbashu goɗɗo accowo ɓeygu mum ma ɓiɗɗo mum ma mo wawata jerude ka galle yiiloyo arta ɗon o fanka e ɗum wo allah yafanta kon tigi wo ko werni doyta dayushu ko nabbasu irtowo fureji sonnaɓe ɓe yana e maɓɓe wo ko ɓeyɗiɗo wernidete et tu sais faut pas ta haydu kufunema mon frère no nder men ga wonɓe wadde ɗum ɗanni ɓeygu maɓɓe yilto ɓenna kono wo ko yo muñe anda ko haala awluɓe noon muño munno multa mimuji ɗin tati
ko hala non ta andi ara jiwo min yiraw ma hino yilade ton kono ko non arta ko rama coggu aka bay ko balare tafu hida munyi dum do ma an gol ko hida acci be nguma hino yilade o arta don fanka dum do wallahi afsata batta dinaka ya akhi abonni dina makan abonni parce que awo pinga sa Allah bamba no wopota ko walla mutim munura walla kari alka hay si bandi ben no fala Allah kan dina makko kan ka yurtoye inna hisballahi humul oni pelle certainement parti Allah ko ben no voto e gagnoita voilà wata ko tunka trengal minni kama anna itara Allah sika kisari faham alaman aniruku bisari bay tren Allah o dogay tunka raije ko felni wo ko salido ampade comme le train d'Allah sur les rails roulera naïf et celui qui ne s'embarquera. Une fille célibataire e bintum bila zawjin ka hadikatin bila hisni ko ayo bandirawa biddo an jiwo warta yilla anda wonde mado biddo der jiwo mo ala modi no ay wa jardin mo ala ngesa ala e jardin mo ala hoggo hara ite dungal ala yawi no isbedwa no kama yawade wondo wo are bay hoggo ala ko hisno ko modi bo ma won hisno kurma ben wal mu sanatu e wada de kur ben e tigale ben nani de kal burana dare dungo allawi e bawgal mungal wal mu sanatu e tigale wada de kur ben era wada ka kur kedo ara jawra da be di natira da nai di natira da pese sa ma usinti awada ka kur atiga tali ba ko nan wal mu sanatu minan ni sa e tigale ben Vai geru heba modi ne oda heba modara hinaka di joni kadi o yaltini duma on wada goy ni da boy son fala ma modi didon doga tun jippora jawra didon jogi jikuroi sumo heyi ko masalama wele kum sileme tuli bereketu lampon arabure de wola ka couloir di alaza Egypte ara ko fino tigire do onon kadi meden andi dum. Une fille célibataire est comme un jardin sans clôture. Et digeni deflen dank kono yo sonna be jube watane yila. La hizi watayila la imata lina ali wahidati walau hiya zahabu. Watani ilandara atawai para laisi ko kanni ngal mo inira kan kangal tungal ala valeur. Na ala valeur ko swani didi. Ada bay kurma ongoy si hisa tedda de dina ma kala ba ko sonnade. When a woman without husband is like a garden without fence. Bo de bodosio ala tum modi hino wai wangesa no mi woli di nimo ala hogo harai teddungal ala fe wata la bata. Remarque, une seule chaussure n'a aucune valeur même s'il est en or. That's right. Hafizi minad danayati terto yila nuriye ito famusabibatu taraqi takhallufi kodo sabin binata pita gol mamola na ngongol waliza fi dunno la tatatomma wata wonu rere dudo an ojiwo. Évite l'arrogance qui génère la progression de la régression. Pour se le faire, ne sois pas cupide. No maya manindere ra kude modana banu adama tenti jiwo. So mila matum orukoto eko yalto ita emu. Al hubbul haqiqi yu fa fil mizaji. Gigol tigi wongol ko ka couple ko ka tigi nirbe. Ko beata I love you, je t'aime, je ne dors même pas, je ne pense qu'à toi. Au boulot je ne peux même fenande. Fenanima o lovama o mijo ta ko fima. L'amour sincère n'existe qu'entre mari et femme. Degela. Laki rajao anon hida mari de tamahu ayo sonnari. Allah sallallahu alaihi wasallam nela do maki in ataati zawjaki sa oftike modi ma ango sonnajo joni ko moko baon e pay kunkum wa sallaiti khamsaki a juli wa butuji ma din joli wa sumti shaharaki a hori sumaye mao wa bararti walidaiki a doftike mawɓe maɓe dakhalti jannata rabbaki
anatay aljanna joma ma ay men acci do men ono so naade men suusu be Allah men tay men haja ka be ono bay Allah dala ni on ko metta fi ha e di amen men ono acce wato muko kakari amen ono kadi non do andi fewndo do si goddo tun ala tada si modi makko si konto yata jokkunda gorko suuse ɗum ɓe wiyatama ala dépasse jokkundara gorko suuse e yetti ala ye oɗo no wa ali wa o sonnajo fewndo zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeeti kew o inna goɗɗo ari frère jo makko ari wi e baben fo no foyi ɓe wawata woko ya yahu ka suudu o inni awa o inni kono moodi am woni balɗe tati men ñaamayi o inni lan wata mi buuju ɗo ha si kammu ngu wonti ka leydi ndin ƴami wata mi buuju ɗo ha o arta ɗum o yehi ɗaɓɓalngol men ko men ñaama balɗe tati noon nde ɓe ñaamaki ok on ɗo yehi goɗɗo arin he a baben faɗɗama nani le dallo koma fenno ɗo ɓe hitama anda kono wo ko ya yahu ɓay an a nanata tum o inni yeetoyeɓe wondema miɗo habbi sottiwa saabi aljanna mon ɗum ko moodiya goɗɗo aɗo wiya an a huɗama baben fatike o waynodira ala an a lutti e kuddi o inni hafarallahu law yo Allah yafanomo qultu anta ziru jannata miftaha jannati miɗo habbi saabi aljanna wayi konto ɗum woni fewndo am subhanallahi sa hippike ɗon kufune on a jokkali mo a perti a laaɓi koya sol paɗɗe ni hara a wattaki kufune hikkoɗa yeeso doga kawen foyi tu vois kamɓe noon 3 jours ɓe ñaamaji kono mo ɗofti moodi makko e hoore mum iɗen andi noon koko enen ko rondi ɗen ko on wonay dow sifa ɓen sonna ko Allah jippini ɗi exemple ji ko fi o ngeɓu ko naatiri on aljanna on waɗa jokkay ɗi ɗo ɗeɗo mise moƴƴe ɗi modèle ji moƴƴi fi yon naatu aljanna onon sonnaɓe ɓe Allah waɗira ɗum ni nani. Toi ma sœur, l'espoir t'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si tu obéis ton mari, tu pries régulièrement, tu jeûnes, tu es humble à l'égard de tes parents, tu entreras au paradis de ton Seigneur. Il t'a dit birabiyatil adabiyati masalam. Nyemburabiyatul adabiya fawno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. No, en fait, hari nelaɗo feɗɗi kono ko rewo Allah feetuɗo o loototo o préparo o lando acco ngakki o inna si moodi makko no hato jini e makko so wi hato jina e makko o inna miɗo wadde o juula e ñande o darɗe wulure jemma onni koko mi wallora mi mantorona yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande annabaɓe fof fotti o inna ɗum ɗo ko dewal sonnaɗe mofteɗe hina noon fi worɓe ɓen kam onni koko mi tambitora ko contribution an onni fiituma dargal ngal dari darɗe wulure jemma naare ɗon ɗon ko fewndi joni ko ammawɗo ronkituɗo gorko omba debbo omba muuroje ɗen installe ɓe ka rotirji ma kono ko ɗaymude yaw rétro ɗo ya juulude weltano ko rétro ko yeddunoɗa Allah ko nafala anditude kadi rétro sa dari ke 21 heures hiɗa anude a 6 heures du matin wallahi hanno a yoɓi lebbi ɗiɗi ko juulete c'est sûr sa ma e nder ɗum ɗon Allah o andi a maatike fi wato sunne o yaafoto man ay koye laawol diina Allah may mo maayi ka rétro tension lappiki kala on hassane on ka rétro o lutti wirgol he ɗu buy ɗuɗuɓe juuli oɗo ande o yaaforante sabu ɗum ko ɗayne nani a sali wadde ko Allah yamirma ko fi yimɓe wakkere hino ɗoytuma no immina poussiére ko ɗum yaaforteɗa ko ɗum ɗon welata yimɓe ɓe jon ko yo wiye wondema sabu kaarijo yaafoto kaarijo ɗaynidiro ko ɗum fewndi allahumma ko ayo Allah muhyini matashita ko ayo tagunoɗo lam fewndo faala wamo mituni ko ayo warowo lam matashita tuma faalaɗa mo iddura ilati ko ayo watto ɓeygo an keyru wamo yattimo an saaɗi ko ayo watto ɓikkoy an koye adiyatima ñande go Seigneur qui me créa et me tuera rendam mon épouse veuve et ma progéniture orpheline fi tafriji addadi nden ñande hara ayɓe Abdoulhamidi ɓen no welti wata ha jiidi a wisdaji hara yiɓɓe an ɓen hino aani
ɗum ko ono cela annayja yamme détracteur ando yamme fa asla funami jeejima fataniɓe men ɓen fafanu yafoɓe naji ɗum fil jannati men tawaɓe ka aljanna yafa anna suluma an saluna gueɗal ɗamen ɓe mbarik allah en waɗu barke maɓɓe. Bless our progenies. Falyakun baladuna makarra salami. Allah wadu guine do tabitir de kisie. Que notre pays soit un hub de paix. Bukamuna lampe amen ben asni dum tambito be din bisaki kini ya nafio be golla men Guinée. Soutiens nos gouvernants pour booster notre chère Guinée. Agi batuna batane amen ben hasina modinde. Anna banyala Kenya. Taratal ansabi iza sawaina. Nyande men sorno ya kale pide bilaku watin haramen ala dole. Wala rujuwi be jinto arju kami do jeejude ma o naasidu kami do multude ma subhanna rafataka alayna on hibbu yurmede ma de ngamen ara alle talimi. Lorsqu'on sera plaqué sous les planches de nos tombes, dresse ta miséricorde sur nous. Badal hisabi sa nyaawime yandi aw hilnal jannata naadumen aljanna kiti tambi Allah don ila altinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.